दोस्तों इस वक्त हमारी दुनिया में 50 से भी ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और इन सभी देशों की ज़मीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे छोटे और बड़े, अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर्स पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें अब से 50-60 साल पहले की, तो इस दौर में पूरी दुनिया के मुस्लिम लीडर्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने शोहरत और इज़्ज़त हासिल की थी तो वो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन के जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न सिर्फ इराक के ही सबसे ताकतवर नेता थे बल्कि दुनिया के ताकतवर नेताओं की लिस्ट में भी उनका नाम टॉप पर आया करता था। शौहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता था कि जो उनको टक्कर देता हो। मगर फिर अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर बड़े बड़े खतरनाक इल्ज़ाम लगाना शुरू किए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई, बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी कि वही तारीख के जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, और वो भी वो ईद के जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरानी की बात ये भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी इतिहास की वो पहली फांसी है कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में शेयर किया गया था, यानी जिसकी फांसी के प्रोसेस को पूरी दुनिया ने देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चलें कि सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जब जेल में बंद किया गया था तो उनकी हिफाजत के लिए 12 स्पेशल कमांडोज को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडोज थे कि जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन कमांडोज को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वो कमांडोज खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन 12 सिपाहियों में से एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए थे जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वो बातें लिखी गई थीं कि जिससे पूरी दुनिया बेखबर थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको उस किताब की ही कुछ बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इसके राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे कि जिस टीम को सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम की आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसके अलावा राइटर ने अपने ही एक साथी यानी एडम का हवाला देते हुए लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम हुसैन को एक जालिम और कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको अपने ग्रैंडफादर के तौर पर देखा करते थे। इसके अलावा दोस्तों राइटर ने यह भी लिखा कि सद्दाम हुसैन के जो आखिरी दिनों का रवैया था वो काफ़ी ज़्यादा नरम था। उनके रवैये से ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कभी एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चलें कि इसी किताब में ही ये खुलासा किया गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था। अलग अलग खानों को टेस्ट करना भी उनका फेवरेट काम था। दोस्तों सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में उनके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारने वाले अमेरिकी फ़ौजियों ने इस बात का भी खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में कि जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था तो एक कोट की मांग की थी, यानी उन्होंने कहा था कि मुझे पहनने के लिए एक कोट दिया जाए, और ये मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार की थी। और आखिरकार वहां पर मौजूद लोगों को सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए कोट देना ही पड़ा। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया था कि वो अपने आखिरी वक्त में कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने ये जवाब दिया था कि क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और हो सकता है कि जब मुझे फांसी के फंदे पर ले जाया जाए तो मेरा जिस्म सर्दी की वजह से कांपने लगे, और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक के लोग ये ना समझें कि मेरा लीडर मौत के डर से कांप रहा है।
دوستو صدام حسین کے آخری وقت میں ان کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کے مطابق وہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں بہت زیادہ سکون میں تھے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے انہوں نے اپنی پسند کا ناشتہ کیا، اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر پھانسی کا ایگزیکٹ ٹائم آنے کا انتظار کرنے لگے، اور اسی بیچ انہوں نے بستر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ دوستو ان کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کا ماننا ہے کہ اس وقت میں صدام حسین بہت زیادہ مسکرا رہے تھے، اور یقیناً یہ مسکراہٹ امریکی سینکوں کو بھی بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی، کیونکہ ان کو حیرانی تھی کہ آخرکار یہ انسان اپنی موت سے چند لمحے پہلے اتنے زیادہ سکون اور اطمینان میں کیسے رہ سکتا ہے۔ دوستو پھانسی ہو جانے کے بعد صدام حسین کی باڈی کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے ٹکری شہر کے اسی گاؤں میں پہنچا دیا گیا تھا کہ جہاں صدام حسین کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہاں پر ہی ان کی باڈی کو دفنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک مقبرہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار ہر سال 28 اپریل کے دن یہاں پر بہت سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، کیونکہ یہ صدام حسین کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن جمع ہونے والے لوگوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچے بھی جمع ہوتے ہیں۔ حالانکہ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدام حسین کا مقبرہ بھی ہمیشہ سے ہی ووادوں میں رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں عراق کے ہی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اب صدام حسین کے مقبرے میں ان کی باڈی موجود نہیں ہے، ان کی باڈی کو بہت پہلے ہی نکال لیا گیا ہے۔ اب ان کی باڈی قبر سے کس نے نکالی، اس بارے میں الگ الگ رائے رکھی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سن 2015 کے قریب میں عراق کی فوج اور ISIS کے بیچ لڑائی شروع ہوئی تھی، تب اسی لڑائی میں ہی صدام حسین کے مقبرے کو تباہ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی لاش بھی ان کی قبر سے غائب ہو چکی تھی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک شیعہ سنگٹھن جو کہ صدام حسین سے نفرت کیا کرتا تھا، اس نے صدام حسین کے مقبرے پر بوم اٹیک کر کے ان کی باڈی کو قبر سے غائب کر دیا ہے۔ جبکہ بچے ہوئے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ صدام حسین کی باڈی کو ان کے کسی دشمن نے غائب نہیں کیا ہے، بلکہ صدام حسین کی بیٹی ہالہ جو کہ جارڈن میں رہتی ہیں، وہ ایک بار اپنے پرسنل پلین سے چپکے سے عراق آئی تھیں اور صدام حسین کے واقعات کو نکال کر جارڈن لے گئی تھیں۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدام حسین کی قبر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا۔ اب ان میں سے کون سی بات سچ ہے اور کون سی جھوٹ، اس بارے میں ہم کلیئر نہیں بتا سکتے۔ فی الحال دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔